जय हिंद दोस्तों आज का वीडियो YouTube के ऊपर। तो कैसे हैं आप लोग? আমি তো খুব ভালো আছি, কারণ ভালো করে জানি আমি একজন ইউটিউবার। বাট যে ভিডিওটা দেখছেন ওনাকে বলছি আপনি কেমন আছেন বা আপনার কি মনে হয় এই ভিডিওটা দেখে। তার রায় অবশ্য ভিডিও শেষ যখন হবে বা ভিডিও শেষ করবেন তখন গিয়ে কমেন্ট করবেন। বাট সবাইকে অনুরোধ করব এটা ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ব্যাস আর কিছু বলার নেই, কারণ ভালো করে জানি টিকটক হচ্ছে একটা চাইনিজ অ্যাপ্লিকেশান। কারণ এইটুকু কনফার্ম বলতে পারি ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখার পরে আপনার মাথায় কিছু একটা ধারণা আসবে বা কিছু একটা মাথায় ঘুরবে 100% পুরো, এটা বলতে পারি। কারণ আমি হচ্ছে ছোটো ইউটিউবার, ঠিক আছে, বাট টেকনিক্যাল ভিডিও বানাই। বাট বড় ইউটিউবারকে দেখে শেখা উচিত। বড় ইউটিউবার কী করছে সেটা অবশ্য এই ভিডিওতে দেখিয়ে দিব, যেটা দেখে হয়তো আপনারও মাথা ঘুরে যাবে। কারণ ভালো করে জানেন ক্যারি ভাই কী করে দিয়েছে, পুরো ইউটিউব পুরো কাঁপিয়ে দিয়েছে, সেরকম একটা ব্যাপার করে দিয়েছে। তো ভিডিও ফলো, চালাও মিউজিক। You know what time it is. Marvin Devine, Hoover, Axel, and you know how we do. Yeah, I got the juice, yeah, I got the juice. Whip game cool, make them look like cool. Always play it cool, that's the biggest rule. Forget what they doing, keep on doing it. अब वो शुभ वक्त आ चुका है। ये रहा मेरा टिकटॉक का अकाउंट। इट्स टाइम टू गेट इट ओवर विथ। ये गए हम डिलीट अकाउंट। आर यू गाइस रेडी? बस ये होने वाला है। Yeah. Your account has been deleted. I've been making loot since like 22. Ask me how I made it right here in the booth. I'm always pursued cause of what I pursue. That's greatness, yeah, I gotta make it, I got things to lose. Boy, you wanna get in my crew, boy, you can't get in my crew. Me, Axel, and Hoover, way too fireable. When this joint drop, better call the troops. And when you hear the drop, better raise the roof. Better raise the roof. You already know what happens when we link up. Let's go. Yeah, I got the juice. Yeah, I got the juice. Whip game cool, make them look like cool. Always play it cool, that's the biggest rule. Forget what they doing, keep on doing it. ये देखो मेरा 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। ये अकाउंट मैं डिलीट कर रहा हूं। मेरे को टिकटॉक चाहिए नहीं चाहिए। डिलीट टिकटॉक डिलीट।